ইসলামপুর কলেজে এবারে এক নতুন পালক জুড়ল। ইসলামপুর কলেজে শুরু হতে চলেছে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি। এখানে যে সকল ব্যক্তি বাংলা ভাষাভাষী নন, যারা ইংরেজি উর্দু সমস্ত ভাষাভাষী ব্যক্তিদের জন্য ইউনিভার্সিটিতে ডিস্টেন্স কোর্সে বিএ ও এমএ পাস এবং অনার্স দুটো ইউনিভার্সিটিতে করতে পারবেন। প্রতি শনি রবিবার এখানে ক্লাস হবে। আমাদের এই এলাকায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষজন, যারা গৃহস্থের কাজ করে বা অন্যান্য কাজকর্মের সাথে জড়িত, যারা প্রতিদিন কলেজ করতে পারবে না এবং সাধারণ অন্যান্য কলেজগুলোর ব্যবহারে প্রচুর, সেই সমস্ত মানুষের জন্য এবং তাদের কথা মাথায় রেখে প্রতি শনি ও রবিবার এই কলেজে ক্লাস নেওয়া হবে। এছাড়া রয়েছে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির যে সমস্ত আগ্রহী ব্যক্তি বাংলা মাধ্যমে বিএ ও এমএ করতে ইচ্ছুক, তাদেরও একই নিয়ম অনুসারে এই ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করানো হবে। এই দুটি ওপেন ইউনিভার্সিটি আশায় ইসলামপুর কলেজে প্রফেসর, স্যার, টিচার এবং শিক্ষাকর্মী সকলের মধ্যে খুশির আবহাওয়া। ये पूरे इस्लामपुर के लिए हमारा इस्लामपुर कॉलेज और ये इस्लामपुर सब डिवीज़न, इसके लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस साल से हमारे कॉलेज में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू और नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी दोनों के स्टडी सेंटर खुल रहे हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 15,000 बच्चे। चूँकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हर हाल में उनको एडमिशन जो हमारा ये कॉलेज ही में लेना पड़ता था। अब उनके पास एक ऑप्शन है, एक नहीं बल्कि दो ऑप्शन है। अगर वो चाहें तो नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या फिर इग्नू में एडमिशन लें, दोनों में वो एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए नहीं, जितने डिपार्टमेंट हमारे यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तकरीबन 13 डिपार्टमेंट हमारे यहाँ ऑनर्स के हैं, उन सभी डिपार्टमेंट में या उन सब्जेक्ट में वो सिर्फ बीए ही नहीं बल्कि एमए भी यहाँ से कर सकते हैं। इससे पहले जो एमए करने के लिए बच्चों को दूर जाना पड़ता था या इस्लामपुर से बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी का वो देखना पड़ता था, रुख देखना पड़ता था। अब वो हमारे ही कॉलेज में इसी स्टडी सेंटर में सैटरडे और संडे को क्लासेस होंगी। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हमारे यहाँ आएंगे और हमारे ही कैंपस में क्लासेस करेंगे और हमारे यहाँ ही कोशिश की जाएगी कि उनका एग्ज़ाम भी हमारे यहाँ इसी इस्लामपुर कॉलेज में। हमारी जो फैकल्टी है, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो उनसे हम उन बच्चों की क्लासेस करवाएंगे। स्टडी मटेरियल उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी जो इग्नू का है या फिर नेताजी ओपन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, तो अच्छी बात ये है कि हर सब्जेक्ट की किताब भी वो प्रोवाइड करेंगे, तो उससे उनको पढ़ाई करना आसान होगा और बहुत आसानी के साथ वो अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। दरअसल होता क्या है कि बहुत सारी लोगों के साथ हाउसवाइफ हैं, शॉप कोई चलाता है, कहीं नौकरी करता है, तो ऐसे लोग रेगुलर क्लासेस नहीं कर पाते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, या तो वो अपनी जॉब छोड़ दें, अपना बिजनेस छोड़ दें या फिर अपनी पढ़ाई करें। अब ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस हमारे यहाँ खुले हैं, उससे अब वो जॉब करते हुए भी हमारे यहाँ ये कोर्स कर सकते हैं, इसलिए कि सैटरडे और संडे को हमारे यहाँ क्लासेस होंगी और आमतौर पर इन दोनों दिनों हर दिन की छुट्टी होती है और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। এখানে একটা ব্যাপার আছে, এটা দুটোই তো নন ফর্মাল এডুকেশনের একটা সেন্টার। এটা এই সমস্ত জায়গাতে আমরা বহুদিন ধরেই এর অভাবটা অনুভব করছিলাম। ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটি সেন্টার একটা ছিল, আজকাল একটু ডরম্যান্ট অবস্থায় চলে গেছিলো, ছাত্রটাত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। বিশেষ করে এই অঞ্চলে বেঙ্গলি মিডিয়ামে পড়া যায় এই রকম কোনো কোর্স না থাকলে খুব মুশকিল হয়, যার জন্য ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটিটা খুব একটা বেশি ছিল না। তখন ছাত্র একটু কমে গেছিলো লাস্টের দিকে, আর তখন প্রয়োজনটা হয়েছিল ল্যাঙ্গুয়েজে, মানে বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে এডুকেশনটা স্প্রেড করা যায়,
কোন 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 ওপেন ইউনিভার্সিটির আওতায়, এটা নিয়ে আমাদের একটা খুব ছিল, চেষ্টা ছিল। তো দীর্ঘদিন ধরে নেতাজি ওপেন ইউনিভার্সিটির একটা সেন্টার, স্টাডি সেন্টার এখানে আনার জন্য চেষ্টা চলছিল, এবং শেষ পর্যন্ত এই আমাদের নতুন টিচার ইনচার্জ, তারপরে অভিজিৎ দত্ত, তাছাড়া এরা সবাই মিলে খুব চেষ্টা করেছে এবং খুব দৌড়ঝাঁপও করতে হয়েছে আমাদের, এবং এরা দৌড়ঝাঁপ করেছে, ওনারা অনেক চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের উদ্যোগে এটা চালু হয়েছে, এবং এইটা ইসলামপুর কলেজের ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী অধ্যায় বলে আমার মনে হয়।